Khumulung amchayo senior nugia borok bai bujakmani khodoktam tipra mothani borok. Khereng bor saknai nogo kalaijak tabuk o bujaknai rok sak hamya halogo. Patimung no ruksawi tabuk bo kachangya khumulung tungflajak tipra mothani fasingti sirang sal Radapur PSO deputation rijaka themrang bunai rok no romnani bagui miya 18 tarik November patimung angmani salono Radapur PSO FIR khlaijakmani phiaba tabuk bo romjakya kho bunai themrang rok hai hinai no tini taibesa haino hai tipra mothani fasingti Radapur PSO deputation rijaka tei Radapur PS ni STPO OC tei additional SP rok bai koglam salamen bisingtui kok mankha 72 hours ni bisingo no bunai rok no romnai hini kok manmani bai Radapur PS tala khachimani tala khulogui rijaka deputation thano manjaka MLA Biswajit Koloi MLA Manav Debbarma MDC Ganesh Debbarma no khobi YTF ni leader thok haino manjak laika sala Actually Mia je gotana angka mo belai dukkhojonok যেটা আনএক্সপেক্টেড mo na tongmania mo kisu area o দুষ্কৃতি হায়াkai কোন একটা পার্টির ক্যাডার mo কোন মতে ফোন সঙ্গে অ্যাকসেপ্ট খাইনে বো কগিয়া ইয়াগো সেলাই লাঠি দা বাতিয়ে এরিয়া ও গুলি তনে কোন কক প্রশ্নই করে আমনে বাগে আং स्पेशली एसपी कक साका और तिनी एडिशनल एसपी सकैखा ते एसडीपी तो दङनो जोंनिया हरबो अब्रन मुङै एफआईआर थाके एफआईआर खामानिया गुलो ब्रक साउ जों हनि बिसिङ केस रेजिस्टार थाके जेटा आर्म्स एक्ट केस रेजिस्टार मो नन अवेलेबल वारेंट पुलिस যথেষ্ট Brono bai chesta khai tongo जों हाइपर ब्रोनो साका 24 घंटा तो 72 घंटा बिसिङ पर जनो रिजल्ट नन bai पर जनो कक रिखा जे इमिडिएटली ब्रोनो एगेन्स्ट एक्शन नाजाकनाय कारण मो साकासो যদি এরিয়াও কোনো কারণে পিস্তল তি গুলি তংকে বখানা যদি কক রিখে বইনো হু ইজ দ্য রেসপন্সিবল দ্যাট টাইম गावनि बगे बरो যথেষ্ট ইনভেস্টিগেশন প্লাস অ্যাকশন ডিটেন খাইনানি बगे বচন কক রিখা 72 ঘন্টা नि बिसिङ যদি 72 ঘন্টা नि बिसिङ रममाय हंकै जों हाइने हाय प्रोटेस्ट खाइना हायाखै जों पाब्लिक फन बरनो रमबरिनो हेसि पुलिस रममायाखै जों पाब्लिक फन रमबरिनो हेसि नो रेडी दंसला नांखाय जों एरिया नि बासिरो पाब्लिक नांखाय जों नगन अथम जों रुतुंनो हेसि जों যথেষ্ট সরকারनो সুযোগ দিখা প্রশাসন সুযোগ দিখা 72 ঘন্টা এর মায়ের বলকে जों অ্যাকশন খাইনে जों নাইনে হেসি जों কিন্তু কেউ না এরিয়া ওয়া সেলাই গুন্ডা মস্তান খাই দন जों সুযোগ দিমে গান বাই বড় কোন জনক কক রেখা তিনি এসপি বো সাকা তাইবন ডিজিপি जों বড় বডি মেসেজ রহরজা দে উইল টেক দ্য অ্যাকশন গাবন বাই বড় 72 ঘন্টার জন্য সময় সান্নাকা তাই जों তিনি কারণ বিনি ফ্যামিলি রক তিনি যে মিয়া খরব বলি হার্ডলি ইনজিওর নাই রক mo belai serious condition जों मिया थाङै नायखा हस्पिटाल ताइबरनि बिथि बराय दक बिनि सीटी स्कैन खाइना दक ते बिनि फैमिली वा जों जबानाय बरनो जा सुबाय मामानि जों जबानाय जिसक मानसक जों सुबाय मा दंलायनाय ताइ केबु खाबाय ना दिखे दंदि ताइ तिनि अ तालारिमेन अबो जों एश्योरेंस माखा जों सक्सेस नंखा যদি ইয়াকা আগামীতে जों हाइने हाय खाइफिनाय आरोमन बाय कुनो नरक बहनि मानो ओइ फाइके बाता खाइने बाने पुलिस के लगलगिन बर थाम रुतुग्राम ना बाकस नगस करिन के बरन बो टेकिंग खाइने सुजुग मारिनाय बरन बो रनाय सुजुग जों मारिनाय जेहेतु गावनि बगै जों आपातत तिनि चिनि अ मुभमेन्ट अमसकन जों पाइलायनाय যদি रमिया हंगे जों बस गा नेक्स्ट 72 घन्टानि परे जों हाइने हाय चिनि मुभमेन्ट जों सुरु खाइनाय हायके जों नांखाय पाब्लिक जों नांखाय बासे रमनाय हेसि आन बगे नरक रेडी तंगदि ताइ तिनि चिनि अ जे नरकनि जे अ मुभमेन्ट नरकनि अ जे तिनि पुलिस रनो नरक गखाइया अब जों सक्सेस न ताइ जों चिनि अरनि चिनि अबनो जों कालाब खलो लयनाय ताइ जों म तिनि अरन पाइ लायना आपातत हामबाय जतन थैंक यू